Iyo palanjog kayo sa buntag mga guys, nagbiyahe nami sa akong mga anak. Karon mangong adlaw, sundoon na mo ang ilang mama sa Maragusan. Syempre mga guys, humana ninyo ni akong video para makita ninyo kung unsay nahitabo sa among biyahe karon. Let's go. Mayong buntag sa inyong tanan diha guys no. Karon day guys, ayo dai sa buntag nagtikaw-tikaw diri sa dalan. Nagbana-bana ba? Kay matumig Maragusan ron kay sundoon na mo ang ilang mama kay di naman mo uli. Unay planong uli guys. Narawang duha ka anak ko. Ibukaw ka na sa iyo para sundoon lang ilang mama. Ulit na. Kay naa namin dira. Pabuta mi. Diring dapita guys, nagsakay na pud mig jeep padulong sa buhangin. Ay, dito magud mi mo sakay og bus padulong na pud sa Tagum. Kayo palanjog kayo sa kadlawon guys, gipukaw na nako ni ako mga anak para makabiyahe mig sayo sa buntag ba. Ay guys, nabot na mi diri sa highway guys. Nagpaabot na lang mig bus. Karon duha ka na guys. Bus na mong sakyan guys kay kabuhion man akong sakop good. Namin diri nagpaabot na lang. Medyo sayo-sayo pa manggod. Nya wala pa kayo bus ba mawagi. Taas na iban. Pero kabuhion man ang duha. Magbus ra ta. Tara, let's go. Kung pila ka minuto na mong hinulat og bus guys, nakasakay na jud mi diring dapita. Sakto po kayo ni among bus nga nasakyan karon guys, kay luag pa kayo og nakasakay jud mi tarong diring dapita. Nakasakay na mig bus guys. Dugay may pinabot og bus. Dugay kay nabot. Pila ka hapit oras yun yung pabot. At least nakasakay na dyan eh. Diyo taas-taas po na among biyahe karon guys padulong sa Tagum. Abot po sa sobra oras kape niya gituyo po namo nigsayo og biyahe guys para dili traffic og dili pud init. Unya pagkalabay sa usa ka oras guys, naabot na jud mi dire sa terminal sa Tagum. Dire na pud mi mosakay og van padulong sa Maragusan. Diyo layo-layo pud ni padulong sa Maragusan guys kay maabot pa jud nig 2 ka oras kapin. Nya naman po'y bus nga masakyan guys padulong sa Maragusan pero gipili jud namo ning van. Nindot magud ni sakyan ang van kay dali ra kayo maabot. Dili man gud pareha sa bus, dugay jud kay maabot kay tanan terminal agihan. Ang nagban lang jud mi diriya para diretso-diretso na mong biyahe. Diri pa lang daan sa Tagum, puno na ang van, diretso na tanan sa Maragusan. Ya bago mi nanakay og van diriya guys, namalit sa jud mi aning mga pasalubong. Gisugo man gud mi sa igagaw sa akong asawang magpalit daw mig durian candy. Unya kay wala may lain nga durian candy, maura ni ako napalit. Bahala na pud ni basta importante candy. Duha ra jud ni ka klase ako napalit nga durian candy guys, kay wala na jud lain nga baligya. Rato ra pud kayo ni ilang putos diriya guys, na itag 35, napoy tag 50. Kali 400 ra jud ako napalit nga durian candy dira guys kay wala na joy lain sila baligya. Diring dapita guys, nakasakay na jud mi og van. Sakto po kayo mong pag-abot dira guys kay wala pa napuno og sakto po kayo nakasakay pa jud mi diring dapita. Kay kung wala pa mi kaabot taning first trip nila, perte jud namong dugaya diriya sa terminal. Kay kasagaran man gud ilang ginapuno jud ang ilahang van.